همتون به انم خیلی حوالی چه کتن نصیب کنید. السلام علیکم برای شما دلیل جان الکتریک است. دوست سوتوق 5 تا خونش است. لاکچری حوالی چه لاکچری ابزارشی بکنید. دلیل جان الکتریک ما یکرام با یک تا لایک کنید. کک بالوجنا ادروزه درآمد سر میکنیم. گاز سویت آب بیس پرابلم همه شرایطش است. به مالو دروازه خونه شما دو تا ماشین چه مونجا زیلیانی زونا میگید می لکنی سانوزل میگید می پادوالچه میگید می همه شرایطش هست. یک تا خونه چه به اعتبار دید یک تا لایک کنید. رفته یک تا ابزارش نشون میدید. پیشم پچکه الان خیلی دلار که اومدن گیره چون که این خانه شما محروم شد. در آن دیگه تمام دستی راستتون باشید. اینجا ما کلام نکک زا جدی هم زور خواهد استول مونید خواهد میخی میبریم مونید جدی هم زور چیز اویدی جون اکجام پانرامی آینه چاشکی در آن دیگه تمام دست چپتون باشید. اینجا ما با کوخنی کک پالوژنا همه شرایطش کی شوست. گاز پلیدویچکا دуховка дуухонтани качол ҳаст холодильник гап шудагаш мумкине ойдиҷон акаҷон понда хонама шуд топли бол хохед инҷа ба шикаса столстул морад ҳамҷишта оила давраста зафтрикча ушинча кагета мумкин ана акун як такта абзорш нишон медем инҷа дуюм этажон бурунигимо ин ба инҷа шуд мо ба якм этаж будаги дуюм хонемо марҳамат мукунед ойдиҷон акаҷон инҷа як спальни корфамедагар мақсад ва мувофиқ мушуд ҳамаи тараф ба бо ҳавли чишам ҳаст хош ин тараф шуд якм хонемо будаги обши сануз чойсону интаз рахмина то аристонош ҳаст стараниош ба гап шудагаш мумкине якта боло бурин марҳамат мекунем дуюм этажон баям бурундем ойдиҷон акаҷон бурумдагетон ба калон ака хол как зал корфамедага ҷудиам зӯр мушуд мақсад мувофиқ ман инҷа якм спальни мошуд хохед детсе кунед хохед здросли спальни кунед ҷудиам зӯр ман ин тараф мушуд мон ба дуюм спальни мо ҳазина поча бурумдагетон ба инҷаам зӯр калон ака шуйсас ман ин тараф шуйсас мон ба сеюм спальни мо дуюм этаж будаги ҷудиам зӯр гилем чеш ба адени якта лайк намоид намшуд ман ин тараф дуюм этаж будаги обши сануза чойзона унтазрах мин ҳама шароит ҳаст то аристон чоша мондаги хош ана акун мо шумо ба якта балкон нишон медиҳем чунки эн зӯраш балкон инҷа ба атмосфераш полни гап шудагаш мумкин не ана акун информатсияхонаи гӯш кунед адрес шуйсас мотрид мебел прям пушаш бо ойдиҷон акаҷон ду сотиқ ба ҷойлашкаги ду этажа ҳавлича кадастри документ ӯ газ свет об ваше без проблем ин территорияи хотон ҷудоям зӯр амал нағз медонед ана акун гапа гӯш кунед 5 та хона шуйсас хол чешки хати обши 6 та шуйсас нархаша мегӯям $150,000 ойдиҷон акаҷон ҳама чизаш мемонад ҳеҷ чӣ кер намерӯ пас номер телефон аст алоқа буром намегиред далелҷон электрик аксигиде барои шумо хизмат ба пачка долларо ки омдан гиред ман худам закони савдо мекунам барои шумо далелҷон электрик хизмат ба саломат бошед.